إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا لقاء علمي مبارك في بيت من بيوت الله يجمعنا مع إخوة في الله تبارك وتعالى، نحبهم ويحبوننا، وندعو لهم ويدعون لنا، وهذا من أدنى حقوق الأخوة في الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah wal Jalal. Pada kesempatan yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, telah hadir di hadapan kita guru kita Fadilatul Syekh Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullahu al-Maula. Telah hadir di hadapan kita. Beliau datang dari Yordania, salah satu murid senior Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau setelah membawakan khutbatul hajah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ini adalah pertemuan ilmu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah dari rumah Allah. Yang menyatukan kita adalah persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka, antum mencintai kami dan kami juga mencintai antum. Kemudian kami mendoakan kebaikan untuk antum sebagaimana antum mendoakan kami kebaikan. Yang ini merupakan hak terendah dari hak persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam firman-Nya yang maknanya kaum mukminin dan kaum mukminat satu dengan yang lainnya, mereka saling tolong menolong. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang artinya cinta karena Allah, benci karena Allah, bagian dari tali iman yang paling kokoh dan paling kuat. Wallahu tabaraka wa ta'ala khalaqa al-khalqa li'ibadatihi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ja'ala ar-rusula wal anbiya hum wasitata at-tablighi li hadha ad-din الذي عقيدة أهله كلهم واحدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله تبارك وتعالى أيضا يقول في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المستسلمين لأوامر رب العالمين. هذا لسان حال كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم
نبيا ورسولا. وقد أخبرنا نبي الله عليه الصلاة والسلام رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، أي تقودهم وترعاهم، كلما هلك نبي تبعه نبي. كل هذا من باب تحقيق الدعوة الربانية التي هي دعوة التوحيد ودعوة الإخلاص ودعوة العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla yang maknanya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan para rasul dan para nabi sebagai perantara yang menyampaikan agama ini kepada kita semua, yaitu yang merupakan akidah kaum muslimin semuanya satu, dan akidahnya para nabi semuanya satu, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul. Apa dakwah mereka? Agar mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala taghut, peribadatan dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, kemudian kehidupanku dan kematianku hanya milik Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah akulah orang yang pertama berserah diri terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia aplikasi dan penerapan yang muncul dari setiap muslim yang mengikrarkan ridha bahwasanya Allah sebagai Rabbnya, kemudian Islam sebagai agama baginya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dan rasulnya. Kemudian juga telah disebutkan dan diberitakan oleh Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang artinya, dahulu Bani Israel diurus segala urusan mereka dan perkara mereka dan diatur oleh para nabi. Setiap kali meninggal nabi tersebut, maka akan datang lagi nabi yang lainnya yang mengurus perkara-perkara kehidupan mereka. Itu semuanya sebagai bentuk perwujudan dan pemurnian dakwah Allah Subhanahu wa taala, ajakan Allah, yaitu dakwah tauhid, dakwah tauhid dan dakwah ikhlas dan penghambaan hanya kepada Rabbul Alamin. وقصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام فيها أعظم عبرة، وكيف أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، وصبر وصابر حتى وصل الأمر إلى خاتم الأنبياء وسيد الرسل، بل سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام، حتى قال عن نفسه: ما أوذي أحد في الله مثل ما أوذيت، صلوات الله وسلامه عليه، وهو القدوة الكاملة والأسوة الماثلة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أراده الله سبحانه وتعالى ليكون دينه هو الدين الخاتم، وشريعته هي الشريعة التامة التي ختمت بها الشرائع كلها، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة دعوتهم واحدة وأمهاتهم شتى. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat besar. Bagaimana tidak, beliau telah berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun, 1000 kurang 50 tahun. Tetapi apa? Yang beriman hanya segelintir saja dari kaumnya. Dan beliau terus bersabar sampailah tiba pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul,
yang merupakan penghulunya para nabi dan para rasul, bahkan penghulunya seluruh anak Adam semuanya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda beliau, tidak ada seorang yang diganggu dan disakiti seperti gangguan dan gangguan yang aku terima, seperti apa yang aku terima dari kaumku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat beliau adalah syariat yang paling mulia, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syariat penutup, syariat yang sempurna, penutup dari seluruh syariat, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya yang artinya, setiap kalian wahai para nabi dan para rasul, kami jadikan bagi kalian syariat dan manhaj. Kemudian juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, seluruh para nabi mereka itu bersaudara, dakwah mereka satu, dan ibu mereka berbeda-beda, yaitu syariat mereka yang berbeda-beda. ولتحقيق هذه المعاني العظيمة في الناس، وليكون لدعوة الأنبياء مكان ومكانة في الخلق أجمعين، جعل الله عز وجل عوامل أخرى لتحقيق ذلك، منها الترغيب والتذليل لكثير من أنواع المخلوقات، حتى يكون لابن آدم التفكير القوي والتأمل الجلي فيما خلق الله لهم. وبالمقابل كان هنالك نوع آخر لفئة أخرى من الناس عصت واستعصت، وهي فئة المناوئين والمعارضين والكافرين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عاملهم بالترهيب والتشديد حينا فحينا وتارة وتارة، حتى يعتبروا وحتى يتعظوا وحتى يعلموا أن الله حق، وأن دينه هو الحق، وأن الأمر لا يكون على نسق واحد في هذه الحياة، وإنما هو عسر ويسر، ترغيب وترهيب، باب من أبواب البحبوحة وباب من أبواب التخويف والتشديد، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والمقصود بالتخويف كما قال الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، قال: إنما يخوف الله الناس بما شاء من آيه، يعني من آياته، لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. إذن حتى هذه الآيات التي يرسلها المولى سبحانه وتعالى تخويفا للناس إنما هي ليعودوا إلى الله وليتوبوا إلى الله وليرجعوا إلى الله، وحتى لا يظن الظان منهم ككثير ممن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أن هذه أمور جيولوجية أو أمور فلكية أو أمور كذا وكذا، ولا يعلمون أن الله هو الخالق لها، وأنها بيد الله، وأنها مخلوقة من مخلوقات الله تبارك وتعالى. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan makna yang agung ini di tengah-tengah manusia, agar dakwah para nabi dan para rasul memiliki kedudukan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa faktor-faktor untuk mewujudkan dakwah tersebut, menegakkan dakwah tauhid di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan metode-metode anjuran, kemudian ancaman, bahkan terkadang sebagai bentuk penghinaan kepada mereka di tengah-tengah makhluk ini, agar manusia dan anak Adam ini mau merenung dan mau berpikir terhadap apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Tetapi apa yang terjadi di balik itu? Manusia banyak yang durhaka,
banyak yang maksiat, banyak yang membangkang, banyak yang menentang, banyak yang kafir. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap mereka dengan ancaman-ancaman pada satu waktu, agar mereka mau berpikir, agar mereka mau mengambil pelajaran, agar mereka kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla, agar mereka tahu bahwasanya agama Allah itu hak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kehidupan manusia ini hanya dengan satu bentuk saja. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ada kemudahan, ada kesulitan, ada kesenangan, ada juga kesusahan, bahkan ada hukuman, bahkan ada sikap dan siksa yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan tidaklah kami mengirim ayat-ayat melainkan sebagai bentuk untuk menakut-nakuti mereka. Maksud dari ayat ini telah dikatakan oleh Imam Qatadah bin Di'amah As-Sudusi Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti manusia dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, agar mereka mengambil pelajaran, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim ayat-ayat tersebut untuk menakut-nakuti mereka. Apa tujuannya? Tidak lain melainkan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan manusia berprasangka bahwasanya apa yang terjadi ini adalah perkara yang sifatnya geologi, ini adalah kebiasaan dan semisalnya. Ingat, mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya itu, dan semuanya itu berada di tangan Allah, dan semuanya tanda-tanda itu merupakan makhluk dan ciptaan dari ciptaan Allah Tabaraka wa taala. Wa ma'a hadha at-takhwif ash-shadid على تنوع صوره وتعدد مظاهره ودلائله فإن كثيرا من الناس أعرضوا ولم يؤمنوا ولم يذعنوا وكفروا برب العالمين سبحانه وتعالى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد. لذلك حتى التخويف الرباني لم يجعل تلكم القلوب القاسية مطمئنة أو مدللة أو راجعة أو متراجعة إلى أمر الله لتؤمن به وتذعن له ويكون منها الإخلاص في العبادة والصدق في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لذلك يقول الله تبارك وتعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إذن حتى التخويف وهم يرون هذه الآيات وتلكم المعجزات وهذه الصور التي تتأثر بها النفوس التقية النقية المؤمنة الصابرة، ومع ذلك ازدادوا فسادا وازدادوا إفسادا وازدادوا طغيانا، ولم يكن طغيانهم أي طغيان، وإنما كان طغيانهم كما وصفه الله، كان طغيانا كبيرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. الإمام ابن القيم عندما وقف عند هذه الآيات الكريمة التي تذكر الخوف ماذا قال؟ قال الخوف مسبوق بالشعور والعلم، فإذا لم يكن ثمة شعور ولا يوجد علم فلا يوجد خوف. فلما كانت قلوب هؤلاء قلوبا ميتة لا حياة فيها ولا روح يتضمنها، فحينئذ لم يعرفوا الخوف الحقيقي، لأنهم لم يشعروا به ولم يعلموا حقيقته، لأن الأمر كما قال أهل العلم فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يخافون ويتأثرون وهم عن الحق معرضون وبربهم كافرون سبحانه في علاه. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun
Demikian Allah Subhanahu wa taala datangkan hal-hal yang menakutkan dan mengerikan yang begitu dahsyat dengan berbagai macam bentuknya dan warnanya. Tetapi masih banyak juga manusia yang berpaling, yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang masih tetap kafir. Kebanyakan terjadi demikian. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya yang artinya, jikalau kalian mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka kalian akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang maknanya di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang bahagia. Maka lihat, meskipun datang hal-hal yang menakutkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya itu tidak menjadikan hati yang keras untuk tunduk dan patuh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu mendorong kita hakikatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita ikhlas, menjadikan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengetahui tauhid merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti mereka dengan perkara-perkara yang sangat mengerikan itu, tetapi ternyata tidak membuat mereka jera, tidak membuat mereka berhenti, justru menambah mereka itu semakin jahat dan semakin melampaui batas. Oleh karena itu, apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari tanda-tanda kebesarannya dengan berbagai macam bentuknya, justru menambah mereka semakin rusak. Yang sepantasnya hati-hati yang bertakwa, yang mana kalau kita lihat hati-hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan mereka kembali dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun hati-hati yang keras itu datang ayat-ayat Allah, datang hal-hal yang menakutkan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tambah merusak, mereka tambah melampaui batas. Wal iyadzu billah. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang ayat tersebut, beliau menjelaskan tentang takut. Takut ini didahului oleh perasaan dan ilmu. Maka apabila seorang tidak memiliki perasaan dan tidak memiliki ilmu, maka tidak mungkin dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang mati, yang tidak ada kehidupan di dalamnya, maka tidak berguna sama sekali bagi mereka tanda-tanda kebesaran Allah, hal-hal yang menakutkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Karena mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengetahui hakikat apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketakutan atau takut terhadap apa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tanda keimanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, orang-orang yang hatinya keras, maka tentu tidak pernah akan mengambil pelajaran sama sekali. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama kita, orang yang kehilangan sesuatu tidak bisa akan memberi apa-apa. Maka mereka tidak pernah akan merasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah azza wa jalla, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, nassun mujmal. جاء تفسيره في آيات أو جاء بيانه وتفصيله في آيات عدة من كتاب الله العزيز سبحانه وتعالى، منها قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال الإمام مجاهد ابن جبر المكي وهو من أعظم التابعين في علم التفسير، قال: الرجفة والخسف. الرجفة والخسف وهما علامتان يراهما الإنسان ويحس بهما ويرتعد قلبه من هولهما وآثارهما، فضلا عما قد ينشأ من وراء ذلك من بلاء مبين في الأنفس والثمرات والأبدان والمكان وما أشبه ذلك. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن هذه الرجفة وأن هذا الخسف هو ما يعرف اليوم بالزلازل.
وكما قلنا ابتداء نكرر الآن: وجود الزلازل كأثر جيولوجي لا ينفي كونه مخلوقا لله ومربوبا لله ومؤتمرا بأمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أراد أن يبين لنا أن الزلازل وصف عظيم قد يتغير معناه في هذا الواقع الذي نعيشه، لتكون الزلازل مؤثرة في الأنفس مزلزلة لها. هذه صورة وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، كما قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هذا الزلزال النفسي الذي هو جزء يسير من الزلزال الأرضي والواقعي والمكاني، لكن حتى يتوافق الشعور النفسي مع الشعور العملي الواقعي في ذلك. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا كانت الزلازل الأرضية تؤثر في النفس يوما أو أسبوعا أو شهرا، فإن الابتلاء والمصيبة التي قد تصيب الإنسان في بعض أمره قد تزلزله زلزلة تهده وتزعجه وتبعده وتمنعه عن كثير من الأشياء. ليتصور عظمة هذه الزلازل سواء كانت نفسية أو واقعية مكانية أرضية. والحال نفسه في تصوير اليوم الآخر، وكيف أن زلازل الدنيا بالنسبة إلى زلازل يوم القيامة هي شأن يسير ويسير جدا، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكما قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. هذا في يوم القيامة، لكن حتى تعلم أن موضوع الزلازل والتزلزل شأن دنيوي وشأن نفسي وشأن أخروي، وأن يكون لكل شيء من هذه الزلازل صورتها الخاصة وواقعها الخاص وشأنه الخاص، حتى يعتبر الناس ويتعظوا ويعلموا أن الله حق وأن دينه حق وأن تخويفه سبحانه وتعالى حق. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma nursilu bil ayat." Tidaklah kami mengirim ayat-ayat tersebut melainkan untuk menakut-nakuti. Di sini bentuk yang global. Telah datang penjelasannya dan perinciannya dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk mengirimkan kalian azab dari atas kalian, demikian juga dari bawah kaki kalian. Al-Imam Mujahid ibn Jabal al-Makki rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan maksudnya adalah ar-rajfah, goncangan kemudian ditenggelamkannya manusia ini, yang dilihat oleh manusia dengan nyata, yang dengan dia melihatnya hatinya akan kaget dan takut. Pengaruh dari melihat goncangan dan ditenggelamkannya manusia dan makhluk-makhluk dengan goncangan tersebut. Dan ini akan berpengaruh pada jiwa-jiwa setiap manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada kita dalam ayat ini, yaitu ar-rajfah, goncangan, kemudian penenggelaman, yang mana hal ini atau perkara-perkara ini dinamakan pada hari ini adalah gempa bumi. Gempa bumi, sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya sebagian orang mengatakan ini pengaruh geologi dan semisalnya. Ini tidak menafikan bahwasanya ini adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di samping menggoncang bumi ini, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menggoncang jiwa kita, dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak bentuk dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir ayat itu, wazilzulu zilzalan syadida. Mereka digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ini adalah goncangan yang tiba atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap jiwa, pada hati-hati manusia. Yang mana ini sedikit bagian dari bagian yang begitu banyak dari goncangan-goncangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila bersatu kita renungkan goncangan dunia dengan goncangan jiwa ini, maka di sini akan tercapai perasaan dan ilmu dan keyakinan bagaimana dahsyatnya goncangan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, apabila goncangan dunia ini kita sebagai manusia terpengaruh sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi goncangan-goncangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, yang mana dunia ini bagian kecil dari apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla gambarkan hari kiamat dalam firman-Nya yang artinya, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat yang lain, apabila bumi telah digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Ini kejadian kelak pada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan jelaskan dengan berbagai macam bentuknya. Maka ini semuanya mendorong kita untuk mengambil pelajaran, mendorong kita untuk benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala agama yang hak. ولقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق والمطهرة الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله عنها أنها قالت بعد سؤالها عن الزلزلة لماذا وما الحكمة منها وما العبرة فيها، فقالت رضي الله عنها هي موعظة ورحمة للمؤمنين ونكال وعذاب وسخط على الكافرين. المؤمنون قد يكونون أو قد يكون منهم فساق ويكون منهم صالحون، لأن الإيمان هنا بمعنى عموم الإسلام، فمن اتعظ واعتبر لحق بركب الإيمان وكان أقرب إليه، ومن طغى وتجبر فقد لحق بأهل الكفر وصار أقرب إليهم في أفعالهم وصنائعهم، وإن لم يكن مثلهم ومعهم في عقائدهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما الإمام ابن القيم رحمه الله فكأنه شرح قول السيدة عائشة وبين وجوهه التفصيلية فقال قد يأذن الله سبحانه للأرض في بعض الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام، فيحدث من ذلك يعني من ذلك الشأن العظيم في الزلازل، فيحدث من ذلك لعباده أي لعباد الله الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله سبحانه والندم كما قال بعض السلف، وهذا هو المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه
قال كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض قال إن الله يستعتبكم. ومعنى يستعتبكم أي يطلب منكم يا من أنتم خلقه، يطلب منكم أن تدفعوا عتبه عليكم بتوبتكم ورجوعكم إلى ربكم وتوبتكم إلى مولاكم وندبكم على ذنوبكم. فأي من هذه الأفعال تقومون بها وتسارعون إلى الله فيها قبل أن يأتي الأجل والموت؟ كم من الناس نعلمهم قد ذهبوا وماتوا في شيء من هذه الزلازل أو صورها وآثارها. وها هنا بشارة أعجل فيها لمن مات له أخ أو حبيب أو جار أو قريب أو إنسان بعيد لكنه مسلم، أن من مات في الزلازل من أهل الإسلام مات شهيدا. فالهدم شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والزلازل هي أعظم صور الهدم. لذلك سلوانا ورجاؤنا وحسن بلائنا في أن من مات من أهل الإسلام في الزلازل يموت شهيدا ليكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله سبحانه في علاه أن يجمعنا وإياكم في تلكم الطبقة العالية الرفيعة المجيدة التي هي خير طبقات أهل الإسلام وأرفعها وأطيبها عند مليكها. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Telah datang dari Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah yang suci, yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas 7 langit. Setelah bertanya tentang zalzalah, apa hikmahnya, apa pelajaran yang diambil dalamnya, beliau mengatakan, itu adalah peringatan dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Sekaligus dia sebagai siksa dan hukuman dan kemurkaan bagi orang-orang yang kafir. Ketahuilah, orang beriman dengan iman dia miliki, terkadang dia fasik, jatuh di dalam kesalahan dan dosa, tetapi tetap dia dikatakan masih beriman. Kemudian sebagian lagi ada yang melampaui batas, keluar dari kebenaran, dan dia diikut sertakan beserta orang-orang kafir, meskipun dia akidahnya tetap di atas keimanan. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mensyarah ucapan yang tadi dengan terperinci. Beliau mengatakan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi bumi ini dalam beberapa waktu untuk bernapas. Maka terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Maka dengan sebab itu muncullah ketakutan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk menakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka takut dan kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mencabut diri dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa, dan mereka tersungkur dan tunduk di hadapan Allah, menyesal sebagaimana yang telah diungkapkan oleh sebagian para ulama salaf dan datangnya dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan terkadang bumi ini gempa. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan gempa itu agar manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Yaitu Allah Azza wa Jalla meminta dan menghendaki dari kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menolaknya dengan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyesal atas perbuatan dosa-dosa kita. Maka seorang mukmin atau orang-orang yang beriman terkadang banyak yang meninggal dengan sebab gempa bumi tersebut. Tentunya ini adalah dari satu sisi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana mati mungkin saudara kita, orang yang kita cintai, atau tetangga kita, atau kerabat kita, atau orang jauh, tetapi dia seorang muslim.
ketika dia mati dengan kematian disebabkan gempa bumi, yang mana gempa bumi akan menimbulkan reruntuhan dan menjatuhi dia, maka dia dihukumi mati syahid. Yang mana gempa bumi adalah sebab atau bentuk yang paling besar dari bentuk al-hadam, yaitu reruntuhan yang mengakibatkan kematian. Tentu dengan matinya orang disebabkan gempa bumi atau matinya seorang beriman dengan sebab gempa bumi, dia dihukumi syahid dan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka adalah teman terbaik. Kemudian tentu kita berharap dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar, posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan derajat yang atas bagi orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam gempa bumi tersebut. ولقد قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما حصل في عهده الشريف الكسوف قال هذه الآيات، وهذا اللفظ رواه البخاري، هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا مع وجود صلاة الكسوف التي ذهب بعض أهل العلم كما سيأتي إلى عدم تخصيصها بالكسوف فقط، وإنما بكل آية من آيات الله كالزلازل والانهيارات والأمور العظيمة التي تخرج عن حدها الطبيعي الذي يعيشه الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى يقول أيضا كما في صحيح البخاري: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. ولو نظرنا في واقع العالم شرقه وغربه شماله وجنوبه فإننا نرى هذه العلامات قد انطبقت كلها ووقعت جميعها، مما يجعل أيدينا على قلوبنا نترقب ونترصد، وأعظم ترقب وترصد هو أن نلقى الله على الإيمان، وأن نلقى الله سبحانه وتعالى مذعنين لطاعته متبعين لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قائمين بتوحيد الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. فكثرة الزلازل ليست فقط شأنا جيولوجيا أو فلكيا أو أرضيا، ولكنها خلق من خلق الله، إن شاء قللها أو كثرها أو عظمها أو هونها سبحانه في علاه. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika di zaman beliau terjadi gerhana. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Tanda-tanda ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Maka apabila kalian telah melihatnya, maka segeralah kalian untuk zikrullah azza wa jalla, kemudian berdoa dan beristighfar. Tentu di samping adanya salat kusuf, maka adanya gempa bumi dan yang lainnya juga disyariatkan untuk melaksanakan salat. Demikian juga istighfar dan yang lainnya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh sebagian para ulama kita. Dan betapa banyak terjadinya reruntuhan, terjadinya tanah longsor dan yang lainnya, ini semuanya masuk di dalam hadis ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang maknanya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Allah Azza wa Jalla mencabut ilmu agama. Kemudian masa dan waktu itu semakin dekat. Kemudian gempa bumi semakin banyak dan muncul fitnah-fitnah dan banyaknya al-haraj. Lalu saat Nabi SAW ditanya, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, al-haraj adalah pembunuhan. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini di dunia, timur, barat, utara, selatan, kita melihat tanda-tanda ini sudah begitu banyak. Yang mana ini semuanya menjadikan kita menanti dan menunggu saja. Dan tentu yang kita nantikan yang paling besar adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan tauhid sesuai dengan apa yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita katakan banyaknya gempa bumi bukan semata-mata karena perkara geologi atau kejadian alam dan semisalnya. Tidak, tetapi ini hakikatnya adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia banyak, dia akan banyak. Sehingga sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia sedikit, maka dijadikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu kembali kepada kekuasaan Allah, kembali di tangan Allah Subhanahu wa taala karena dia makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajmali ما ورد عن السلف وأعظم السلف الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه ورضي الله عن سائر إخوانه من الخلفاء، فضلا عن بقية الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم، وقاتل منتقصهم. قال: ما وقع عذاب دنيوي، ما وقع عذاب إلا بذنب، وما رفع أي هذا العذاب إلا بتوبة. فأي نعمة أعظم أن تكون المصيبة التي وقعت عليك دون خيار منك، بل قد يكون أيضا دون رضا، سبيلا أن ترجع إلى الله وأن تعود إلى الله وأن تتوب إلى الله وأن تذعن لأحكام الله وأن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن توحد الله التوحيد الحق الذي خلق الخلق من أجله وأنزل الكتب من أجله وأرسل الرسل من أجله وجعل هذه الحياة بطولها وعرضها وشهواتها وملذاتها وخيرها وشرها من أجله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نرى المعرضين يعرضون والكافرين يكفرون والمجرمين يتكاثرون، وأما أهل الحق الثابتون على حقهم فهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر بإذن الله تبارك وتعالى. ما يصيب الأمة من بلاء، من خسف، من رجفة، من زلزلة، من مصيبة وعذاب هو خير لها إن تقبلته راضية مرضية مستقيمة مطمئنة على أمر الله وبأمره سبحانه وتعالى. أما أهل السخط فلهم سخطهم، وأما أهل الكفر الذين يجعلون ذلك كله كما قلتها وأكررها مجرد علامات جيولوجية أو مجرد ضعف ووهن في قشرة الكرة الأرضية وما أشبه ذلك من تأويلات غير شرعية، فهؤلاء لم يدركوا حكمة الله في أفعاله ولم يدركوا حكمة الله في عذابه وعقابه وثوابه. لذلك يحتاجون إلى توفيق الله
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بقيت مسألة أخيرة أيها الإخوة في الله في هذه الأمسية الطيبة الأخيرة الطيبة المنيرة في هذه الفائدة الأخيرة، وهي ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه كما في مصنف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال إن ابن عباس صلى في الزلزلة بالبصرة، يعني وقعت زلزلة بالبصرة فصلى بالناس فأطال القنوت، يعني القيام، القنوت هو طول القيام، ثم وصف الصلاة، الراوي وصف الصلاة ووصف كيف أن لكل ركعة أكثر من ركوع إلى أن ختم صفة صلاة الكسوف بالتمام، ثم قال هذه صلاة الآيات. من القائل؟ ابن عباس رضي الله عنه قال هذه صلاة الآيات، وكانت قراءته كما في الرواية نفسها بسورة البقرة وآل عمران، دليل على أن الصلاة تطول في القراءة في الركعة الأولى والثانية وهكذا. ونحن نعلم أن صلاة الكسوف لكل ركعة ركوعان، ولكل ركوع قراءة مستقلة بالفاتحة وما معها من القراءة الطويلة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول وتصلى صلاة الكسوف لكل الآيات كالزلزلة وغيرها. إذن صلاة الكسوف ليست فقط في الكسوف والخسوف في الشمس والقمر، ولكن حتى لو أصاب الأمة زلزلة ارتعدت وارتعبت بسببها وأثرت في واقعها، سواء في هنا أو هناك أو هنالك مما له أثر في هذا المجتمع والواقع الذي نعيشه. يقول شيخ الإسلام وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول محققي أصحابنا يعني من الحنابلة وغيرهم، وهو اختيار فقيه العصر والزمان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فلما بحث المسألة وذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال وهذا قول له قوة عظيمة وهو الراجح، ومسألة كبيرة يجتمع عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في العصر الماضي والإمام ابن عثيمين في العصر الحاضر، عضوا عليها بالنواجذ فإن الحق لا يكاد يغادرها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والتوحيد الحق والاتباع الصدق، وأن يكون لنا في واقعنا أعظم واعظ وأكبر موعظة حتى نعرف حق الله علينا لنؤديه ولنكون دعاة إليه مستجيبين له ثابتين عليه سائلين الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يحسن لنا الختام. إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang sangat indah yang datang dari para ulama salaf. Dan salaf yang paling agung adalah para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Itu datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-Khalifatur Rasyid. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai semua khulafa ar-rasyidin, demikian juga sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah terjadi siksa dan turun siksa dari Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini melainkan karena dosa. Dan semuanya itu, siksa tersebut tidak akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan bertaubat kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Tidak adakah nikmat yang paling agung yang mana
suatu perkara, suatu musibah mendorong seseorang untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tentu ini adalah nikmat yang sangat besar. Ketika datang musibah mendorong kita untuk bertaubat, mendorong kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani hukum-hukum Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala kehidupan ini dengan tauhid atau karena tauhid Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kita melihat sebagian orang-orang yang berpaling, sebagian orang-orang yang kafir tidak mau mengambil pelajaran. Justru mereka semakin kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berada di atas yang hak, maka merekalah orang yang beruntung, orang yang berbahagia, berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa umat dari gempa bumi, musibah, siksa dan yang lainnya, itu adalah kebaikan bagi mereka. Jikalau diterima dengan penuh ridha akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik bagi orang-orang beriman. Adapun orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya murka Allah, mereka tambah murka, merekalah orang-orang kafir waliyadzubillah. Maka lihat apa sikap mereka ketika tiba ayat-ayat dan peringatan dan hal-hal yang menakutkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu adalah semata-mata karena peristiwa geologi dan yang lainnya, atau ini dikarenakan karena lapisan bumi yang sudah begitu menipis. Mereka tidak mengetahui hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tanda-tanda tersebut, yang mana tujuannya adalah mengembalikan hambanya kepadanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman terus membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya di tangan Allah seluruh taufik. Ada satu masalah yang tersisa pada majelis kita yang mulia ini, yaitu apa yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani Al-Yamani rahimahullahu taala. Beliau salat dikarenakan gempa bumi di Al-Basrah. Beliau salat dikarenakan gempa bumi di Basrah. Lalu beliau radhiyallahu anhu memperpanjang berdirinya, memperpanjang salatnya. Maka di sini menunjukkan bagaimana sifat salat gempa bumi tidak ada bedanya dengan sifat salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia dikatakan salatul ayat. Salat ketika datang tanda-tanda yang mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat apa yang telah dibaca dalam salat tersebut, dibaca suratul Baqarah, demikian juga suratul Ali Imran. Ini menunjukkan panjangnya salat beliau, tak ubahnya seperti salat gerhana bulan maupun gerhana matahari, yang mana setiap rakaat memiliki 2 ruku, setiap ruku suratul Fatihah, kemudian diiringi dengan surat yang panjang, kemudian surat yang panjang, surat yang panjang. Itulah apa yang telah dicontohkan oleh beliau radhiyallahu anhu arda. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhul Islam rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang hal ini. Beliau mengatakan dilaksanakannya salat kusuf dikarenakan adanya gerhana. Demikian juga seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti gempa bumi dan yang lainnya. Maka yang namanya salat 2 rakaat dengan 2 ruku pada setiap rakaat ini bukan saja diperuntukkan untuk gerhana matahari, bukan saja diperuntukkan untuk gerhana bulan, tetapi apapun tanda-tanda kebesaran Allah terjadi di muka bumi ini seperti gempa bumi dan yang lainnya, maka disyariatkan untuk melaksanakan salat.
Dan ini pula telah diucapkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Demikian juga riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala, dan ini juga yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala faqihuz zaman. Ketika beliau sampai pada masalah ini, maka beliau menguatkan dan merajihkan ketika membaca tarjihnya apa yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, maka beliau menguatkan pendapat ini bahwasanya salat seperti salat gerhana disyariatkan pula ketika terjadi gempa bumi dan yang lainnya. Perhatikan di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apabila dua ulama besar seperti ini, dua faqih besar seperti ini, di zaman dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menguatkan salat seperti salat gerhana untuk gempa bumi, demikian juga faqihuz zaman, alimnya zaman ini, faqihnya zaman ini, yaitu Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dua pendapat yang bersatu dengan zaman yang berbeda, maka pegang dia dengan gigi geraham antum semua, yang mana kebenaran tidak akan jauh dari apa yang mereka ucapkan. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan peristiwa-peristiwa ini semakin mengokohkan kita untuk tetap mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atas jalannya para nabi, di atas jalannya para rasul, di atas sunnahnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, itulah yang disampaikan oleh guru kita Fadilatul Syekhina Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullahu ta'ala. Pertanyaan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apakah sholat gerhana atau gempa bumi dan yang lainnya mesti ada perintah dari pemerintah atau para penguasa? Barakallahu fikum. يسأل السائل يقول: هل صلاة الآيات لا بد من أمر يصدر من ولاة الأمور يعني من أجل إقامتها؟ نقول الأوامر لولاة الأمور نوعان: أوامر نافذة وتترتب عليها أحكام وعقوبات وما أشبه، وأوامر متروكة لمن شاء، يعني كما يقال أوامر ضمنية مأذون بها ضمنا. فإذا كانت هذه الصلاة كما في بعض البلاد مثلا القنوت، قنوت النوازل، بعض بلاد المسلمين تقول لابد أن يكون بأمر ولي الأمر، وبلاد أخرى تجعل الأمر متعلقا بأئمة المساجد. فأنتم أدرى ببلادكم، هل هنالك شأن في منع الناس من الصلاة أو أمثال هذه الصلوات إلا بإذن رسمي، أم أن الأمر مأذون به ضمنيا، من شاء فعل ومن شاء ترك؟ أنا أظن والله أعلم أن الأمر الثاني هو الواقع في بلادكم، والله أعلم وأجل. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah perintah penguasa itu ada dua. Yang pertama adalah perintah yang mesti itu hanya dilaksanakan oleh penguasa karena di bawahnya atau di belakangnya ada banyak hukum-hukum yang terkandung yang mesti diperhatikan. Ini yang pertama. Kalau yang seperti ini maka mesti dengan izin penguasa. Adapun yang kedua yaitu perintah-perintah yang sifatnya diizinkan kembali kepada masing-masing imam masjid. Maka kembali kepada negeri masing-masing. Karena sebagian negeri seperti kunut, nazilah yang lainnya kembali kepada pemerintah. Kalau pemerintah perintahkan baru kunut. Kemudian sebagian negara kembali kepada imam masjid masing-masing. Dan Syekh mengatakan, saya mengira dan menyangka negeri antum di sini kembali kepada yang kedua, yaitu kembali kepada imam masjid masing-masing. Allahu a'lam. Pertanyaan di sini, Fadilatul Syekh hafizakumullah, kapan dilaksanakan sholat gempa bumi ini? Apakah di tengah-tengah gempa atau sehabis gempa? Apakah sholatnya berjamaah? Jazakumullahu khairan. يقول: متى تصلى صلاة آيات الزلزلة؟ هل أثناء الزلزال أم بعد الانتهاء أم تصلى جماعة؟ أثناء الزلزال يوجد حملة إنقاذ وليس حملة صلاة أو القيام بالصلاة. القيام بالصلاة بعد أن تهدأ النفوس ويطمئن على الجرحى حتى
يكون ذلك فزعا إلى الله وإنابة إلى الله ودعاء إلى الله. ففي لحظة الزلزال النفوس تزلزل، ليس فقط الأبدان. فالأمر إذن يتعلق بما بعد وقوع الزلزلة والاطمئنان على أحوال من أصيب من أهل الإسلام منها. أما هل تصلى جماعة؟ الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أنها صلاة فردية، لكن الأثر المروي عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق واضح أنه صلاها جماعة، وهو الأرجح لا شك ولا ريب، والله تعالى أعلى وأعلم. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika gempa bumi terjadi, ini bukan kesempatan untuk sholat, tetapi untuk penyelamatan. Maka apa? Pelaksanaan sholat gempa bumi ini setelah selesai dan tenang jiwa-jiwa manusia ini. Maka kita katakan di saat gempa bumi, bukan saja bumi yang gempa, tetapi hati pun ikut gempa. Maka sepantasnya dilaksanakan adalah setelah selesai dan tenang dan pengobatan orang-orang yang luka dan semisalnya, agar benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan apakah dilaksanakan berjamaah atau masing-masing, datang dari riwayat Imam Syafi'i rahimahullah taala, itu pelaksanaannya masing-masing. Namun kalau kita melihat riwayat Ibnu Abbas yang dibawakan oleh Imam Abdul Razzaq rahimahullah taala, sangat nyata dan jelas bahwasanya pelaksanaan sholat ini berjamaah dan tentu tidak diragukan inilah yang lebih kuat. Pertanyaan berikutnya, apakah pas dan cocok kita sholat gempa bumi setelah gempa bumi itu berlalu sehari atau 2 hari atau 3 hari? قال هل يصلح أن تصلى صلاة بسبب الزلازل ولو كان الزلزال قد مضى عليه 3 أيام؟ يعني العبرة طبعا لا نعلم دليلا يحدد يوم أو يومين أو 3، لكن لو أن أحدا استرسل معنا وقال 4 أيام ثم قال أسبوع ثم قال شهر، لا يوجد عندنا دليل يحدنا بيوم ويمنعنا من يوم ويأذن لنا بيوم. عبرة الزلزال في تأثيره الحالي والواقعي، فإذا كانت هنالك عمليات الإنقاذ استمرت 3 أيام مثلا أو 4 أيام كما قلنا بعد أن ينجلي الأمر صلي صلاة الآيات لا مانع، يعني هذا شيء كما يقال اجتهادي لكنه مقبول شرعا، لأن الناس في شغل وفي حملة إنقاذ، لكن الأمر انتهى بيوم أو بيومين، فلماذا نؤخر؟ ولذلك نقول الأصل أن تكون الصلاة عقب حادث الزلزال، لأنها أكثر أثرا وأعظم نفعا وتضرعا إلى الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak mengetahui dalil yang membatasi secara khusus sehari 2 hari dan semisalnya. Yang mana yang menjadi patokan dan ukuran adalah yaitu pengaruh yang terjadi dan kenyataan yang ada di lapangan. Maka apabila kita dikatakan bahwasanya selesai bantuan, kemudian selesainya diangkutnya dan diurusnya orang-orang yang tertimpa musibah dan pertolongan diberikan kepada orang-orang yang tertimpa musibah, kita katakan ya mungkin 3 hari atau 2 hari atau 4 hari ini diterima secara syarak, meskipun hal ini sifatnya ijtihad. Tetapi tentu ya perkara yang lebih dekat atau hukum asalnya adalah bahwa pelaksanaan sholat gempa ini selesai gempa itu sendiri. Yang mana ini menunjukkan kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru, ya, kita merendahkan diri, terus menyungkurkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Pertanyaan di sini, berapa ukuran gempa yang disyariatkan untuk salat? Kullu ma yutlaqu alaihi zalzalah fatushra' fihi as-salah, li'anna al-amr laysa muta'alliqan بطوله أو كبره أو صغره أو قصره، ولكن الأمر متعلق أن الزلزلة آية من آيات الله. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya
apa yang dikatakan gempa bumi, disyariatkan sholat. Jadi perkaranya bukan berkaitan lamanya gempa, kemudian panjangnya gempa, pendeknya, kecilnya dan besarnya, tidak. Tetapi intinya kembali kepada ayat, yaitu cara Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita dan yang lainnya, maka di sana disyariatkan untuk sholat. Allah taala ala wa ala. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah terjawab tadi waktu pengajian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua, dan kita ucapkan jazallah fadilata syekhina khairal jaza ala ma athafana min hadhihi al-muhadarah at-tayyibatul qayyimah. As'alullah azza wa jalla an yanfa'ana biha fid darain. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, itulah yang bisa disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang kita dengar pada kesempatan malam ini bermanfaat, dan tentu ini menjadi ilmu bagi kita, ya, termasuk kita katakan ilmu yang baru, karena belum ada yang sholat, yang ada hanya lari saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم وتقبل منكم.